Yo ahwefo ya mo bibia akwaba de oba dwumadie so. Dwumadie ya dwumadie so nko a edi afre eja buame ye ne ba betwetwe nkomo afa lottery insensemu. Nenne yenya na ofie ha. Ye nche ho ye bekọ no ne edi nkomo afa lottery. Ne mma bia ode ma adofo mo mutwe bia omudi ediye ewo man mu. Nenne yenya na ofie ha ye ne ba betwetwe nkomo. Nana ye mo akwaba ye ja me de hye. Bibia boko. Me ho ye pa na so twedi akon nyamna da wo. Ye da Nyankopon asi. Bebe na nim se ye fraw eja boame. Eja boame no ono ne wan. Odwumedie ben ena odi no krum ha. Me fa akonye so machia obi bia wo yakasa funu. Eja boame ye opening kese a wo kudua mu. Am se kumase de, udu kumase a. Wo ka eja boame obi eneme. Me chelu to na mama nkofo. Eyekuo a matie. Okay. Sa abre wo se unni luto da, wo befre me. Na me de wakakuo no ho, na me de wakakuo no ho so a. Me catch no say tem bia bo hu afidie so bia no me ma waba obutwa no yede wadi it a lot of forecast and na me ye adwuma e wo krodua mu a me won kran ni kumase okay ene so aduro ni moment na me ne wo kasa o permit kwan ya na ma na abefre yo it is abro te me ka ejaboa me eyemwa ena me de ma manfo ena mo de tu din no ejaboa yo na ejaboame ye betu ye dia na je say mudwuma wudi loto number okay ye begusa say wo hye adwuma si emfi ahini opani me hye adwuma sa achepa emze ukọ suadura ho na me hye ase na me yesa adwuma no na manfo bebre etu anamon ba ho se na ejaboa me ye pese ye ba waso ye nti na mabeti bu kumase aba asafo a obenyame na kwa nkran so a ma 7 obenya adwuma office ni bi wo a obe register ni ye de wakaku no nye so register ya ma aba bi de bia aba ne banko e de ma no otwa yo nana yeso begusa se sika he na obi a pese obedwon ni kuo no ana ode ne ho bedwon kuo no ahi na yeso utua o pese obedwane ejaboa me loto forecast na 50 cedi na obetua 50 Ghana cedis o register wi no na obi so begusa se nana me register employee ana se bedi me ahe na mesu menya number yi bi na metwa na mesu medie cause u ka beba eba bedwan ni ekuo yi de na mgidi ese woyi di ano no no kore nti nipa betua 50 Ghana cedis ono so no ebedi na ahe na ono so nya number ni bi etwa obene sabra me na okase o sell o sika 50 cedi na eneme mo aba mo akotwa yo menya na mafo no mo ba o se enema mo obi akina mo obi ansa na me ba kasefo na esu minim tumi ya me de abetena isan se otwedi akon yakopon de sade na ide adome okay mema wa ba no akotwa no ide ni wadi na wudi a obeda ejaboa me ase eti sabre se o se no sika ma na ha okra tu sure pe na me de ma me ma mi ensa ne nan na won konkota me ma mi ensa ne nan ya sika se na de kopem eti tu sure eti nye tem bia na be hu afidie so na maako na be mu san se hu se aba na be den e beto ansa na ba afidie so eti se ne 50 cedi no ko ade a wadi nkunim utwa so a wa de wadi yo ahwefo se na ejaboame esie no oye loto forecaster wo be piem ofia ama ene na twetwe nkomo bebre na ne de no so se for 50 Ghana cedis ebra na on register na beka loto fo no ho ene omo eni dwuma na o se me nka nche o se 50 Ghana cedis na wo de ba no o achede eso de kan e de mawo ene ntini se open chi akwan a ejaboame ewo kumase asafo ho na obehu ni chi akwan won mo Accra so o si owo Swedro station kumase so asafo ena wo ena Accra ma 7 obehu ni chi akwan ewo ho eti ejaboame eye wo bia na dwumadi a odi wo Ghana ha anase kumase duom ha sei no oya ade bebre enti eja se adofo etie ne wo kae no bebre na waka na ebisu bedi ho chinye si two numbers dodo na no manya numbers ne fi lotto fo no so wo hunni ne ebese wusuzu ye hu se eye no presi woni lottery fo no e won chicheye bi opani de wo ne se ansa na me baka safo ni so na minim de enti ameba isan se enye de bia na meba me ye na mafo ade bi omugo afidie so e kasa bebre no yo ansa na meba na minim se aba na me de be ma na be re e beto enye se me fiti ya na ma ba afidie so abetena se na me kasa kwa me ma obi aba e ma no nka se ejaboa me ma ba ama na nto da okay esan se enemre mu ewia se ye den pa eti se obi se ne sika 50 cedi ma na ebi okotwa aba no kra 50 na se wandi anya 1 million no watu agu ebi kra no obetumi de aya de papa bi eti sabre oti ejaboa me nka na so wafa number bi a kwa koma to yem bi hia se we re obefa number no wa register sika 50 cedi
o register wi amede o kakuo no wa beka eja boa me lotto forecast yo tem bia no ye de aba be ma no so ye de wakotwa no wa ye de wadi yo na wudi a wa ba be das yo etiefo ahwefo senia eja boame esie no ono ne numbers ena me de ba betu dwa no ono ma mu hia ne mo a efa lotto nsensem hu o se 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 besi subiem 0545 332333 wasi bra no wamwao registration fee no eye 50 Ghana cedis open echi akwanya Kumasi Asafu ena ofre numbers ya obehia ene wedi nkomo na odwaka ekuo no hu wo Accra ene ne mpotemu a mekire Swedro station hopen ene obehu eja boame lottery forecaster behu ne chira kwan wono mo Accra ma 7 so mo betumi ehu ne chira kwan e wo ma 7 ho ena eja boame ewo ene intimisi number ne so biom 0249 006535 0249 006535 ena 0545 333233 ena ubehu eja boame echi akwan ose bra na wo mo eja yegidi ese number na odi tudwa no wodi maya enfeli da esa se aba ene me de betu dwa obetwa no o de wo sene 50 cedi na me waka ku ne mo mame ka se me kire wo nipa no bebreba kasafoni so emi kasa ya enso wo bisa ho se oje aba na eto ya na eti na me ka kire se ye ne nko na wo hwe me e wo afidie so eye ejaboa me ko akoma to yem me po bia on di loto da ena me pese on frame me ene di on di loto da o waje ne ho achinye age obi age aba mbosia odeka enu ntuntumi nya de entena fi na me ka kire se ejaboa me o send sika 50 cedi fa na ma no so a me mo aba mienu pe no wa de no wakotwa ngwadi esa se nipa ne bebere ho kire o mokuru mu ha obi wo no mokura opesika kura de akotwa na school fees so nya de onya na mafo nkwala be tena fidie so eye dedeji amafo sikedi wo de aba na ma no kura ento me ma kra chi bia ba e wo Accra ma se me oba ma office wo no oka che me se eje ma jiji amafo aba meti a aba no kura ntunti me ma dwe se me tu ana mo no ma yede na ma ba ho no ma ba beje na bro tu ana mo ba me ne tenase e kire ne niam a ewom esa se obi ka che se loto wo ebosuma oboa loto enye sunsun ma dwuma bia ne momo no se wonim loto ma wo be wake no wa yitu so na me de ama na to na me ameka se me si minim lens amede ye adwuma entimi mma afidie so ana me mma kasafoni so ma mekasa ma mekasa me de aba beto dwa a ento etu se ne sika 50 cedi na me ma otu shop no wa yere no akwa enti na nye de bia na mma afidie so nye de bia na meba esan se minim tumi na ewo mimu a otu ade ampo Nyankopon de ma me se me fa mo obi bia a wa ho kirem obi de ka entontment trafie wo de se wo de ka na so entontment trafie a freja boa me na se ne sika 50 cedi na be kaniko no ho yo eja obeso obodu mama me yemfa we so ento etiefo ne ahwefo so enim eja poame ne lotto forecaster ode boa anipa wonoma omupese wonmudi ye osi enye banker to banker wontwa banker to banker enti so why wadwene se nana anase eja boame ebe mawo number na waka akutwa no banker to banker misrew ene wafum kwan osi eye lottery ene oni omo edi insawoso ne de ne machine eye machine eti kotwa ni machine a elia no aba eja boame ho aba be di sika ne de ne ogini hudi ne dwuma oyeso ogidwuma ne di eni ntina osre wo se bra na ohia eya eti bra ne beji forms ni bi 50 Ghana cedis de emfon ka ekuo no ho na wo susu wedi ye enye banker to banker ena na oyewo nso ye wanane office wo intimation so emaye enti no eja emse na wo kasa na obi wo no nso a o wa akire ontumi ntu ana mo enye de mo office like say obi wota male obi wota krade mo office ni bi no mo office ni emiensa pe o ga na yina eti number ya isi so yi ai wo screen anim he sa ma register na mobile money di hia na so be send sika 50 cedi wo de ebra me no kasa he screen ase wo be hu se me na ma ni nyina ye de ego enu na ma register na mobile money abe send sika 50 cedi wo a wo akire
a wontumi ntu ana monye de em office ho wo be send sika 50 cedi de so na me de tuition na ma de no akwa kutwa na wudi ade na ase abre ejaboa me sa eti sabere otie anasa ohwe kasafoni ya fa number na egu screen ase no fa number no wo de fa number no fa number na me catch ro say wo ye chinyefo na mpesa ofre me esa say obi frɛ me o say je Mako baby bebre me kwaje aba anto eya no kure kontombo fo na dada fo na de o ma drosso enti ebra wote ejaboa me nkan efipa ene wabam eyekuo pa na aba register na ya register na daba na de am wetwa ene register wi anye de bia na betu asika o tie die eno ni ade am ye ejaboa me obi se ejaboa me wa ma eno ni edi amanfo de to me na ka me kasa me din ehya adakam na mum eya mu am de bu amanfo nti eno mu ka se ejaboa me esa so obi wa hochirem Oba no aka chem se eja boa me oba so me boa no ma mere ekoye eno me de tu me din eja boa me eti eja boa me no ena aka ho eti ba bi bia me ko bia no eja boa me eno me de frɛ me eti wo hwe me wakasafo ni so aka wakoma to yam wo de me se wafo obi number a wo mo wa twam sa na fa eja boa me na ma no wafo obi number me se eja boa me na ma na gu screen na no bisi de bia manfo ka se loto sunsumu adwuma me ka tro se loto enye sunsumu adwuma so wonim loto m na wo weke ma aba na to ene lense kran ya won kan jam se loto sunsumu adwuma eti na me ka tro se too sure is better than cocoa farm etu de wakọ baby bebre na mo amala mfo na dinse wo kontompo ne na da oni tumi bi oni aduro bia so ba be gina afidie so aka kira me se owo tumi no afa manfo mu dia dance enso ebra wo de hwe bibi o obi dia dance no de bomadi se e secret ba ko na me ka kira ye wadwe se wo frahwe se wo beba life a enso obi frase medilo to say tio obi afrose wadilo to say wo de tama ode na mana to dwana o kasa o de frɛ se o pese oba life o de beba life na eno nkrofo kontompo ni na da nipa na mukura no ni loto da wato wone nenam no be fana ba fidie so no kasa dia danse eti na me catch se me ejaboa me de me catch se me ma loto na ma no ayi no akokotwa no wadi na ade na ase aba sa eti sabere wote me nka hwe screen na fa number no yo eja boame na mu etinen kan was say too sure is better than go far simple and no dia to them me the number no send to them 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 and no which me afraid nana anase eja boame obefre no eno edi nkomo na okoso eka se enye banka to banka ena utwa ebeboa eye machine ogi ne hudi egi ne dwumoye edi nti ama numbers ode madofo no mutwa omudi enti no open check kwan a se ne ye kan ye no kumasi asafu ena obehu eja boame loto forecast obehu ne check kwan wonuma omoso eduro hoso mutumi afre nana anase eja boame na mone no edi nkomo ewo Swedro station hwa na obehu ne chiapan akra so ma 7 na obehu ne chiapan enti no monhye ne so emayen wose ono de kontumpo no ne dada adoso enti no numbers ni bi ye de mawo na se utwa na se wendia na etojiwa enti na eja boame ono tutu ne nan ede aba studio ha yene no twetwe nkomo afa loto insensem ho mi se ogine dwumadi ogine hudi ntina ma ode numbers ne ebeboa adofo wono mo peso mo twa loto ediye ama kakra bo mo botom so ade aye nyoma ewo fie abo abusua no ntina ma eja boame aba eja em se yabobo bebia wo udi ndwuma ewo ntino ye the number na to bia 50 Ghana cedis no insishe obi ka ho ka 50 Ghana cedis no wana de o ne se opene wo a wo hwem wo afidie so bia se wo send sika 50 cedi na no wa ba be ka ku no eyekuo oyo etu send 50 cedi na de wa ka ho tem bia na aba na be ba na ye be ma no ya de no wakotwa na eja bo amenya obi obeka se gina kwatra hwe unkwatra ansa na me ba afidie so minim se aba na ye de ba deda enti sa wo hwe me enede ya de yan so be send sika 50 cedi no 50 Ghana cedis wo send 50 cedi na wa de obeka ku no no mo kuma se kwa de omti ejaboame nipa ne bebre ne neme ukwa nkran ma 7 office ni bi wo Swedro station wan kasa ba bia kofo bus ne gina no
office no so bi wo ho na Kumasi ankasa de me wasafo na number na abefre bia no wo sa beka me ankasa na wo akiri na se wontumi ma enti na ma register na ma no mobile money obi se Ajaboa me adwuma 70 me ya ba adwuma Ajaboa me ko ba bi se me ntumi nya de emma enti na me ka cho sa wo de wo se ne 50 cedi na ne ye de waka ku no ho enne se ye mo aba na wodi a echna untu asika biom wo be sa ma ofoforo no wadi na mo aba no to de a wo be de wo di bi ba beboa Ajaboa me esa say yapese ebie company no ba bi bebre sa 16 register na yapese ebie bi wo ho no obi bia owo ahokyerem so ye de emwa ne bi so no so enti na se yebeti wi a Ajaboa me na so ye ho uba na obeye registration a eye 50 Ghana cedis no ukotwa na se nyame ye wadom na se wonya aba ne bi se wodi sika ne bi beboa no ma on train ni share odi bi ba bedase esa say nipa ne bebre hia ma Ghana ha eso ebra wote menken ba bi wo no mokra wonte Ajaboa meda yapese ebie office no e wo 16 register ni nyina na obi bia wote Ajaboa me ye bi o 16 register na adenti na nipa ne bebre ahoto beba sa esa se yaka so man ma ye roman ma ye de no nyesa aba na de sika no ba begu botomo e wo so bo aho enti na Ajaboa me aba ma mo omo amho kire mo ene obi a no ho kire na ko obi so hia sika ne ya de wo de ofre me a me ma tu shuo ni me no ide no wakwa kotwa sa bra wo hwe me afidie so obi se Ajaboa me sisi na ma no so me a mesi na ma no so a kire wo sa na wo hu se nye nkontompo bi na na bi na ma ba afidie so ameye esa se mi akasa ansa na meba afidie so na aba na to deda sa enti ebra wote me ka wo sese no sika no kwa widen we di loto eye 0249 00 65 35 ana 0545 33 se me kasa wi na ofre me a mi akasa me yeden mi no obedi nkomo na mama aba no widen ma register sa me register wi 250 cedi na me ka to se udi loto edi biem sa esa se nipa ne bebre nye so odi ba kwa no wajai enti na me se Ajaboa me loto forecast o register wi na e de waka ho tem bia na e be fro na deden abana ma no widen wakwa kotwa na wudi a na de na ase aba na mum de enti amesi so nye de bia na me ba afidie so menya na mafo ade biom go afidie so no da abana be ba be kire se eto no na me de ama no widen no wakwa kotwa na wudi a wo de na ase aba na me ba transfer de bia me de abana ma na wutwa ne anto e kire wutwa na anto a na se me kura me nim adwuma me ye eti abane de me kato se ya work e ma na to ansa na ba kasafoni so sa eti me ma meka emetu mfuturo hu ani eti se bi obi teme ko se Ajaboa me yeto nka che enye se bi a oba che ja no yede waka na osiesie no sa enti obi se Ajaboa me yeto nka che enye se nka na me mfa abafun e me ma nkonkotwa wo abana me pa afidie so be kasa no me hu se abana to ansa na me de ama wo sa etu de wo akiri na ntumi ma Ajaboa ma register me na ma no mobile money wo be send sika 50 cedi afaso wo screen na ni ma number na eguso no wo de wo fa na ma na send sika 50 cedi per faso 50 Ghana no ba be ka Ajaboa me loto forecast no ne de aba de ama no ide no wakwa kotwa na wo de a wo de na ase aba eti sabre manfo obi se yate won ka che obi ba nwa beje no yesene ma na aba na nto ko akoma to yam oni pa sa akra na me Ajaboa me se me ye dem hian sa no register 50 cedi pe na me de aba na ma no ayden no akwa kotwa na aba no to a odi bia bebo Ajaboa me me de bia branches ni wo ba bi bia na obi a wo unu yo so wo akiri a na ho kire no ati Ajaboa me nka no so ayden aba beje aba ni bi yo ahwefo impenimfo se patekeri adoso ama ye hu kremo papa na enne Ajaboa me aba be kasa ama yesu ehu de wo lottery emu ebeda na ase na emom no ye koso e kan mo se ne number ne de eto a na ato o se de mawa akutwa no banker to banker o se no de ne nenye ho so eja me se dodo na se ne esi bobo so yi bi be mo adwen se ena emenya too sure de obetumi akakutwa no banker to banker ye pese wo susu no wakodori wo le lotu nsensemu no ebe se o cheche mu kakra de enti a opene me kase me de aba mo wa me pese obetwa wo banker to banker na se obi wo no ma wo de aba no ma so o twa na ketua bi kura de ha adwene na mo obi o twa na kase enti na me se twa wo machine ma ban de no se de be ya wo di atumi atua wo ka me de na mama akrachi bi ono kwa na wo kono ohwe mo afidie ya so kasafoni so ena me ma na ba no ko twa no 1 million wo banker to banker tie ni yo 1 million twa no banker to banker yesen 200 million
Afe na banka to banka no mo nya sika ntwento so mutua na kakra se akoba sa ba den na odi agya boa me na ase den aba na mo mutwa wa band de no nko ade odi a ade kye ya yitua oka ebu okra kwa wo ba kwaje wo bank na ba what be den abeda agya boa me ase obi a chinchin ache mesi loto we nya malamfo adwuma wo loto eyanimdifo na ye se ya fambo obi bia obi a no owa ahotene party ni ye loto nya spirit se ikotokosu akoto akoko na fabra ansa na de abana ma me se eyanimdifo na hyehye ye enti se usua obeden obehu enimdifo hyehye loto ne se ya fambo enti wo awunye serious se opese usua de uhu na mum ansa na obesua pa no loto ne befo adamfo enti se opese obo aba we ya wankasa we den unim so obi wono ma na danfo no me fa ne se madamfo no obi mi se asumasi edien ade no pe me hu aka esan se me de me hu eden abo eti anamon bi abetu bi am yeden minim eti se usua loto no ko akire ko loto na nkasa na efo adamfo eti so asese aba we so obebo na se usua loto na ni mu nko a obehu saba we no obeden oba bebo eti na me se wo de o sene 50 cedi ema eja boamia me boawo no atwa aba no eden na wadi eti sabre wote menka namba na abefa ewe screen animo ewe TV screen animo obe hye aba na ohun se aba we ena me bo na se wasua nko a e na danfo no eti na meka to se loto usua obeden ubon enrifo hye no mu se eyenimdifo tetetetete uko praying ground wa ebra na mesua na manya mfie du no mpe so ko be se praying ground kumase praying ground ho no ma obekọ na nkokrafo ede egu ho ewe kiloto na ebra mi twa mi mo se omo weke mi ko he me se openi ade me pese me ka se ba ko chom ka he ko akola keto mu se na mesua esa se loto me di akirache mesua che eti loto na mu afa madamfo eti mi hu se abawe obo abawe na ohihye we ya obere obedi aba na ebia ne kanta oba ba hu se abawe di wabawe obe kanta eti mi do program no mo se am kan so openi ma me nkyere wade e mo me yese mpanifo bebro mpanifo mbefro bi afufu abodwese omo nyi fita e mo me ka kire me se o ya akola na me hye ade no ma omo no e bra ba na to no mo pe makire kwan om se na akola keto ate se e na wotum yere unipa ba ko pe e na oje me na me san se me waki ade no kire no mo se abana yere de me ka na yere e no kure e wo program ho a eti e bra o mo teme nka na o mo hu se ade na me ka na ye no kure no afi bebi ameko bia na mo freme enso me enye tem bia na metumba kasafoni so me nyine na panimpa be fa me se opani me pese eja boa me oba na be boa obi bia wa ho kirem etu de se loto nko a wat de church na wundi bi da freja boa me fa na ma na ego screen na mutenie sa o fa na ma na be se ne sika 50 cedi pe o sani wi a me de waka eja boa me ko no o wan kran ma 7 ube hume o suadura station ba bia kufo bus ni gina no ubehumi wo ho na wo kumase so asafo office no ba ko ho eti wo de ba bi bia wo bia wontumi ntu ana mo nya de ma register number na go screen na ma register na mobile money yo o send sika 50 cedi pa wo be ka ko no yo ewusiafo ahwefo ejaboa me na motene nka no the number ene edi tu bia no so ohia sika ni bi ohia loto sika ni bi dia bobra edi esi dan mechire odi abobra na number ya medi betu dwai bomodi ya na fa ene nana anase eja boame ene no entwetwe nkomo mepacho ne numbers no 0249 66 65 35 0249 00 65 35 and 0545 33 23 33 0545 33 23 33 mepacho 50 Ghana cedis ena wo ubetua na oma register wo na waka ekuo no ho eyedie aba wakwan entitutumika ebeje wo yedie ewo eja boame lottery ho na uzusu ediye eja bebre na eweke na uzusu wo ye ne sen ena wamma no uyi openi ni pano loto no de enti na meka to se loto we enya bosomsem enya malamsem enya comfortsem bia na loto nankasa unim ne shadow enim ne counter ene ne group a ababia bia ho sese na eto enti na meka to se me akasa ma follow to na damfo ma work ache itiminim se aba we to a we na eba
enura me ma babu me ma nkrofo bi aba om se eja boa me ya fa nkrofo na mbesa che o twa bana obi kura ma miensa o so otwa miensa o pem no 5 and 5 and 1.5 enne na mo 450 cedi oni eti plot o men ka o hwe mo afidie so no o ka chem se eja boa me aba na me ntwa na kese unim se miensa na de be ma me a me nyere me ntwa na me ka to se me eja boa me mo aba miensa mienu pe na be de ma no aye de no akwa kotwa na wadi me ma na ba mienu o so o try me ka se me ha ye try aba dabi ansa na me ba afidie so kasa mfoni so na me ni ma ba aye de e be to enne eti me mo aba mienu o send sika 50 na ma na aba mienu na me say aba no to ye no odeda fon wase ohun bi da so nim sa anka Canadian na okoje wo ba bi no e ko de say sika ne twa aba no sa o twa no 20 cedi pe na me ka chen say e ma ne ha no de bia me ma na ba da aba no be ba say e na me mra kasafoni so me kasa no me da aba no be ma na ode wa kwa kotwa eti anu ase de onya ne je no e na ofre me o se eja boa me o be sa aba me se an na dia no wana so ka chem se eja boa me san send sika na me ka chem se 50 cedi na wa register be ka kun ho de on send sika bi etu de hia ne se o be send 50 cedi ama eja boa me lotto forecast na me dia bana ma no ayi de wa ko twa na o de na ase aba ye de bia companies do 16 regions ni nyina na wo nkrofo mo so wa akira o mo nche eja boa me nka a wo mo hia lotto ni bia di no o mo so agibi no ma de o ma ko twa no ma di etu ti me kana ma no kwa na befa o wa akira ko akoma to ye me say Ghana ha de company ni ya me nsa pe e wo regions no Kumasi a ba asafo a wo be hume okon krama 7 me wo ho okwa Suadro station be ko fo bus ni gina na no me company ni ba ko ho eti de hia ne se wo be friend numbers no e go screen anim no e 0249 00 65 35 and I said 0545 33 23 my register number no mobile money who were telling to me mark wa kuma to yam me se wafa obi lotto forecaster bi me se malam for na this phone number the control pony na da no mada nipa de bebre ma doso me de bia me ka me se nipa na kra okasa no malam na konfo na okasa no on to me mwa na ho no aboda sani bia wa asase so e ya koma de no onim lotto osi lotto fa sikabla ne ye ntwa akokɔ ene snap ne fa ma ho uti bi wai se lotto we da akokɔ ne snap na ya anka mo me poultry farm no anka me ton bia mo na se nko bia de be ko se me ba baji aba sa eti me catch se lotto we enye sunsun ma adwuma na se usua ko weke abede ubehu ude ti asema me catch se omo me poultry farm abonten no na se odia akokɔ ba akokɔ no akokɔ ja aba ma na to weka ne kese amwadi ufe se okwa anka me to akokɔ na ma Como me poultry farm na de akokɔ be kwa kwaje aba no madi enti na me ka to se lotto yesua empanifo na hyehyɛ to ho enumdifo kwa me nkoma penso aye ko fa lotto bai wo se mala mana konfo bi ya ba mana to da ya weke ansa no aye den watwa no wadi enti no bu o wase labanese fo no ba omo weke lotto no mu di me ka kire omo de akokɔ ne snap na eye watina si weke lotto no se aba we ne kantani ni group ni aba we ne shadow ni nti aba we atonkwa de bede ebeba enti na me ka to sansa na be kasafoni so abekasa na minimum aba de eto etu de hia no so be send sika 50 cedi no 50 Ghana afa sa na ma no so sa wo de we screen na ni mu anambes na yeden egu so jabo ame na muti ne nka no ono ne dwumadi a wodi eye lotto eno oyi na wo a wo so wo beebi a woti nka no na wo so pese wo bedwumadi no so bi ana so be frɛ eja boame ene na twetwe nkomo no utwe screen so a numbers no egu ho obutumi afre bi na woni eja boame ene no atwetwe nkomo lotto forecaster ene no atwetwe nkomo ewo fie ha me pacho numbers no me send to dwabiem 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 0545 332333 eno ene number obefre eja anase nana boame lottery na woni na atwenkomo o say 50 Ghana cedis eja am say 50 Ghana cedis no obebegusa say 50 Ghana cedis no bi tua no ebedi na ahe anase imfi ahe na ebetwa na yese masande fufura ba be register biem enti na me catch for say jabo am lotto forecast yo o register et se ku no o register o be ka ku no
tio wo register akakuo no ho enti senne na opese oje aba wo senne me fan senne wa senne sika 50 cedi ye be mo aba e kina wo bedi obi wonu ma na adwuma sem ti onya kwan da wo pese oje aba bi anya afi na be senne sika tie ni pa wo frɛ o se Ejabua me eye minie na me de aba na ma no akotwa esa sa aba na me de ma no e be to na de na ase aye den aba eti na ntina me de aba na ma wo ye me ya na ehia ne se wo be register 50 cedi pe no abeka Ejabua me Lotto forecast no group no ne ye de waka ho tem bia obafre bia de aba ma no aye den no akotwa no wadi eti sa wo sene akwa to yam de bia wo pese wo gi aba bia de aba no ma no akotwa utwa na aba no bo a na so de na ase aye den aba yo weja say yes asempa de etia na munsema etwato wonoma omo pese mo badwon ekuo no eye 50 Ghana omo betua ne wonoma omo si wo from hu Lottofoɔ no ene malamfoɔ na omo de na mesema amanfoɔ a de bia de ho sensem ba no efutu be na odi ma wo opene de meka ne se omo se mesi kontompo na ire adoso enti wo de o se wo ye Lotto forecast na onim Lotto ni ma Ejabua me mebo okay make se wa mo se eye no kure ene ye kai san se enifo na de ba yo ye nim ba bia ma ne hihye fi na ene ye ho aba we to ye ho de eto aso enti wo de se wo ye Lotto forecast na so wo su unim na so wo de wo ya azana kontompo na wo twa me ka tro se enya de so de aba na ma obi abeto da ne mo ma me ka asem kire me olamfo na dinsifo no mo ho no won se kane no ye nanano na omu nwura me na ye sa adwuma no yen ka se na nya no krepa o na so na obe wo confirm ara mo se mo Facebook me wa Twitter me wo say woni to me bia e come na de no etina me ka tro se sankrofo ni nyina hwe se eye ne wo de mami so se ye nanano penso no un konfo bia na se ene de me wo Facebook me wo Twitter me wo say da eso ne mara mfo omu okrum akonfo no mu okrum obi bo anu nwase e okrum omdom so mu okrum enso perfect kane pa na di so omo nye wo hwe kra ukọ kan wasem na waboa wo enso no se fa akụkọ bra fasika se bra etina me ka se me se senke ka akụkọ nko aka pochi famfo no komo nto mi ma obi bia da ponchini ade bi mo de ko ponchini ade no mo de je numbers etime ka to se undi abada me po obi ondi bi da malam bia da wa na se Lotto forecast bia da wa ko ato yem ebra wa hia na Ejabua me ka kire se wo sene sika 50 cedi be ka group no ko a ye be mo aba mo akotwa enne no ayde no wadi de hia ne se wo be sene sika 50 cedi afa numbers na ho screen anim no o se Ejabua me ma ko ba bia che Ejabua me ba school fees obi kura sika nti na wale asayo eti me ka kire se ebra wo ti Ejabua me nkan ko akoma to yem Ejabua me Lotto ena yene didi nkomo ewo fie ha no enti wo hia ne mo a 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 otutua 50 Ghana cedis na ye register makramo bye bye.